ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অধ্যাপকের দ্বারা ছাত্রীর শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এবিভিপির তরফে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রীর মা অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে আমতলী থানায় মামলা দায়ের করে। এদিকে এবিভিপি এক ছাত্রীর দাবি, সুষ্ঠু তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এই অভিযুক্ত সহকারী অধ্যাপক বিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস এবং ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না। পাশাপাশি ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করারও দাবি জানানো হয়, না হলে আগামী দিন এবিভিপি আরো বৃহত্তর আন্দোलन গড়ে তুলবে। अभी उसी चीज को लेके हम डीसी सर के साथ बात करने आए हैं कि वो टीचर को तुरंत यूनिवर्सिटी से बाहर कर दे। तो सर बोल रहे हैं कि ये लोग कमेटी को बुलाएंगे और तुरंत मीटिंग करके उसका क्या डिसाइड होता है वो हम लोगों को बोलेंगे। तो आज के लिए हमने ये कंप्लेंट जो है हमारे वो स्टूडेंट वेलफेयर के पास जमा किया है, स्टूडेंट ने खुद अपने ओर से, और एबीवीपी विद्यार्थी परिषद की ओर से भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया और उनके माँ है, हाँ, मेमोरेंडम दिया। और अभी हम वही आश्वासन में है कि जो होगा बहन के साथ जस्टिस हो। जब तक नहीं होगा एबीवीपी ये आज के जैसे आज जितना हुआ है इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट लेके एबीवीपी आ रहा है मैदान में। বিক্ষোভ চলাকালীন উপাচার্য গঙ্গা প্রসাদ প্রসেন এগিয়ে এসে জানান, মঙ্গলবার বিকেলেই তারা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসছেন। ঘটনার তদন্ত ক্রমে সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়া হবে, দোষী ব্যক্তিকে ছাড়া হবে না বলেও তিনি আশ্বাস দেন। सर, ये जो पूरा मामला है उस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, इसका मामला हमारा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इस सब के ना। एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हम कार्रवाई करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, फिर एज पर फाइंडिंग हम कार्रवाई करेंगे। ये हम ठीक है। कितना मामला अभी आया है आपके पास? अभी तो एक ही है अभी तक तो। Okay. पूरा डिटेल्स क्या आपका बाद में है जो क्या हुआ था? अभी वो तो स्टूडेंट के साथ जो आपने बोला ना वही चीज है, लिख कर दिया है। अब इंक्वायरी से हमारा यूनिवर्सिटी में तो रूल के अनुसार करना पड़ता है। जिसने कंप्लेन किया उसके साथ क्या बातचीत हुआ आपको? हाँ, कल ही मैंने बुलाया, रात को बुलाया, बात किया, वो फिर रेडी है, जो भी अपना पक्ष रखेगा, फिर उसके बाद फाइंडिंग के अनुसार काम होगा। ठीक है। অভিযোগ, সমাজবিদ্যা বিভাগের এক ছাত্রীর দর্শন বিষয়ের মৌখিক পরীক্ষা নিতে গিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ভূপেশ দেববর্মা তার চেম্বারে নির্জনতার সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত প্রফেসর ওই ছাত্রীকে অশ্লীল কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে বলে। পরে ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর তাকে কুপ্রস্তাব দেয় বলেও অভিযোগ। ছাত্রীটি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাতেই অভিযুক্ত হিংস্র আচরণ করতে শুরু করে। পরে সহপাঠীদের বিষয়টি জানান ওই ছাত্রী। পরবর্তী সময় এবিভিপি ছাত্র সংগঠন ছাত্রীটির পাশে দাঁড়ায়। এই ঘটনার পরপরই নির্যাতিতা ছাত্রীটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে নির্যাতিতা ছাত্রীকে টিএমসিতে ভর্তি করানো হয়েছে। এমনিতেই গ্রেডেশন নামতে নামতে সর্বভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্রমে বেঁচে আছে, তার উপরে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ব্যুরো রিপোর্ট, রাইজিং ত্রিপুরা।